Okay, sorry for a bit of delay. Tadi saya baru balik dari meeting, so start lewat sikit lah. Okay. Okay, so AP 229-295A. So this is the list of your group member. E5A kan, okay. Nurul Anis, Amalin, Syuhada, Cik Nur Rosna, Nur Alia, 5 orang. And then the next group, six members. Nur Firas and the gang. And then in the gang, 6 juga. Then the last group, Nur Hazika and the gang, 5. So 5A, we have 22 lah. Okay, 22 orang. And 5B, 5B, Iqmanul Hakim and the gang, 5. Nuha Irdina, 5. Uzair, 5. Ikram, 5. And Firdaus Syahmi, 5. So 25. 5, 10, 15, 20, 25. Okay. So 25 and 22. 47 lah, betul lah. Confirm lah. Okay. So 47 of you. Hari ni kita kelas online lagi. InsyaAllah next week. Sebab tadi saya meeting dekat Sam Dabi di arah Damansara. Habis pun pukul 12 lebih. 12 lah macam tu lah kan. So insyaAllah next week kita cuba buat kelas fizikal lah. Kita cubalah. Saya akan maklumkan terlebih awal lah. Mungkin pagi tu ke macam mana. Okay. So we are now in week 3. Week 3 Tak ke bawah ni WhatsApp ni. So week 3, where is the NT600? Okay. Week 3. And you have, I have introduced or I have briefed you the our case study kan. And then you pun dah ada group yang you akan buat the case study. Cuma hari ni, lepas kita buat lecture macam biasa, I will go through group by group untuk check whether you dah ada business yang you dah pilih ataupun you plan to choose, okay, as your case study lah. So lepas kita buat our lecture, saya akan go through group to group nanti lah. Okay. Okay, slide saya boleh nampak? Boleh nampak slide saya? Boleh nampak kan? Okay, so we are now in week 3. Hari ni berapa bulan? Hari ni 24 24. So we are now in week 3. Kita akan settlekan chapter 3, opportunity analysis. And then we will continue our discussion on case study. Okay, lepas tu kita habis lah macam biasalah. Kelas 3 jam, kita settlekan lecture dalam mungkin 1.5 jam macam tu. And then we will continue with case study. If you have any questions with regards to the case study, pemilihan, business or any issues that you would like to ask, boleh tanya nantilah selepas kita habis lecture chapter 3 ni. Okay, I will go through another round of case study punya guideline nanti so that you dapat clearer picture lah kan apa yang sebenarnya nak kena buat ni. Okay, dengan ENT ni kan. ENT ni mata pelajaran umum je, bukannya mata pelajaran core pun, tapi nak kena buat assignment, ada 3 assignment kan.
Okay. Let's settle this one. Now we go to chapter 3. Tadi dah buka ke belum? Oh, this is guideline. Okay, belum. Notes and slides. Unit 3. Tak keluar lagi. Okay, unit 3, which is opportunity analysis. Sekejap ni, saya tukar duduk sebelah-sebelah. Okay. Okay, boleh nampak slide saya, opportunity analysis, unit 3. Kalau you masih ingat lagi, during our first lecture kan, which is 2 weeks ago lah. Okay, there are 4 dimensions of entrepreneurship. Kan, kalau ingat, saya sebut juga last week. 4 dimensions of entrepreneurship. Number 1 is risk. Number 2, creativity, innovation. Number 3, opportunity, exploitation. And number 4 is proactiveness lah. Okay. So unit 3 is about opportunity analysis. Macam ni kita nak analyse opportunity, because series 1 is actually one of the dimensions of entrepreneurship juga. Kita panggil sebagai peluang. Peluang. Okay. Kita belum buat lagi chapter 3 kan? Belum kan? Saya takut dah buat. Saya rasa kelas lain. Belum Okay. Belum. Okay, alright. Okay. So definition of entrepreneurial opportunity, definasi entrepreneurial opportunity ni. Okay, nampak. Saya risau sebab takut slide saya tak nampak. Okay. As you can see here, dia kata opportunity. Opportunity ni adalah, dalam bahasa Melayu disebut peluang. Kan kita sebut semua peluang kan, tapi we are talking about entrepreneurial opportunity ataupun peluang berkeusahawanan. Bunyi dia macam pelik sikit lah kan, ataupun peluang keusahawanan lah. Peluang untuk kita berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Walaupun sebenarnya saya dah mention juga, walaupun sebenarnya when we talk about entrepreneurial skill, it is not about you opening up a business, tak kan, tapi the skills yang kita boleh guna pada bila-bila masa, di mana sahaja, dalam apa sahaja bidang, to move forward, to exploit opportunity, to look at things differently, kan, macam-macam lagi lah. Even though we are employed by some companies, tapi kita masih lagi boleh gunakan that entrepreneurial skills. Sama juga dengan entrepreneurial opportunity. If let's say lah, you bekerja dengan syarikat mana-mana, okay, and then you nampak peluang tu, you bagi tahu pada big boss, kan, big boss akan, if they take up your idea, mungkin idea you meletup lah, boleh membawa kepada company tu jadi lagi bagus kan. Okay, so that's what we call entrepreneurial opportunity. It is not necessarily things that relate to entrepreneurship, bukan. Dia banyak angle yang kita boleh tengok lah. Tapi dekat sini we relate to the situation in which new products or services or process can be introduced and sold at greater than the cost of production. Betul lah. Kalau you buat sendiri, that business, you boleh jual produk tu pada harga yang lebih tinggi pada harga cost, so you dapat untung. Kalau you bekerja dengan orang pun, you boleh beritahu your top management, okay, look, we have this product, we have this service, we can sell it at certain price so that we can get more profit. Boleh juga. Kan? Okay? Tapi kalau you terlibat dengan gig economy kan, ataupun you buat freelance, okay, boleh juga sebenarnya. Freelance, of course, you can set your price. Contohnya kalau you buat dekat freelancer.com ataupun upworks.com kan, you can set your price, graphic design ke,
jadi digital marketing punya, advisor ke, or you sell your digital marketing punya service ke kan, you can set the price. Okay, that's what we call entrepreneurial opportunity lah. Peluang yang mana new products, new services and process can be introduced. You boleh perkenalkan all these new products, and that particular products can be sold at higher price. Okay. So when we talk about opportunity, dia ada concept of window of opportunity dan peluang. Tingkap peluang. Tingkap apa saya tak tahu. Tingkap window of opportunity lah, senang. Okay, we just mentioned about window of opportunity, and this window of opportunity, dia ada masa terbuka dan ada masa tertutup. Okay, when we talk about window of opportunity, it refers to actually the term window of opportunity ni maksudnya peluang, a degree of attractiveness of that particular opportunity lah. Kan, degree of attractiveness ni maksudnya benda tu menarik ke tak menarik? Sangat menarik ke? Sangat-sangat menarik ataupun dah tak menarik sangat lah. That is a concept of window of opportunity. Dia akan wujud dan dia akan hilang. Macam tu. Alright? Dia akan wujud dan dia akan hilang. Peluang kan, peluang. Macam hari ni lah, you kenal your classmates kan. Ramai kat sini kan, macam-macam orang ada kan. 44 orang petang ni Ada lelaki, ada perempuan, ada yang handsome, ada yang cantik kan, ada yang cantik dengan cara tersendiri, ada yang handsome dengan cara tersendiri. Okay, let's say you minat lah dengan seorang classmate you, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, and then you know that particular person, tak kira lah orang lelaki nak perempuan ke, orang perempuan minat orang lelaki ke kan, tapi you tahu yang okay, that particular person belum berpunya ataupun belum ada calon ataupun belum ada girlfriend or boyfriend. So a window of opportunity is open. Peluang masih lagi terbuka untuk you mencuba nasib lah. Mencuba nasib kan. Okay, terbuka luas lah. The window of opportunity, next slide ni dia. The window of opportunity is open. Okay, dia kata denote the degree of attractiveness or exploitation. Kan, maksudnya lagi terbuka luas, so you can try your luck. Anda tahu, jodoh kan. Contoh untuk contoh kita lah. Sama juga dengan business. The term open refers to the opportunity lending itself to be exploited. And at that time, because it has value and potential for wealth creation. Peluang yang wujud pada masa tu adalah peluang yang terbaik untuk you exploit because of the value and potential. Untuk you mencipta kekayaan sebanyak mungkin lah. Masa itulah. Kan? Tetapi bila dah ada pesaing, bila dah ada other businesses yang doing the same product or selling the same products or services, dia punya degree of attractiveness tu dah tak menarik lah. Kan? The term close refers to the opportunity potential diminishes due to it has been exploited by another parties or entrepreneur. Kan? Bila dah ada orang lain cuba-cuba tackle or menyatakan hajat yang dia berminat dengan orang tu, so that window of opportunity is starting to close lah. Kan? Itu contoh analogi yang mudah untuk kita faham berkenaan dengan window of opportunity. The term open refers to opportunity lending itself to be exploited. The term close, the opportunity potential dah decreasing, dah diminishes due to it has been exploited by another parties or entrepreneur. Or the product itself dia dah out of date or obsolete, teknologi tu pun dah obsolete, teknologi pun dah outdated, dia dah kira macam nak tutup lah. Dah close lah, the opportunity tu dah tak menarik lagi lah. Okay. Ini contoh dia. Changing opportunity, an example lah dulu.
Contoh ni pun saya tak berapa suka, tapi tak apalah. Data storage zaman dulu kan, because this is quite relevant to what we have now kan. We are talking about data. Data kita ni disimpan dekat mana? Disimpan dekat cloud kan. That is cloud storage lah. Dulu cloud storage ni tak ada pun. Dulu kita simpan data kita dekat mana? Dekat floppy disk. Zaman-zaman saya muda-muda dulu, kita ada floppy disk. Bukan disket atau floppy. Floppy tu lagi besar daripada disket. Lagi lembut, lagi nipis. Dan dia pun tak boleh simpan banyak. Itu zaman floppy disk. And then zaman disket. Ingat, you all semua sempat dengan disket kan? Kita pun disket. Nak simpan data, kita pakai disket. Masukkan dalam kita punya PC or laptop. Then we can save the data dalam disket. Selepas disket tu datang lagi benda baru, which is thumb drive. Kan you can store everything in your thumb drive, in your external hard disk. Kan? Ini evolution, nak cakap pasal opportunity dari segi storage. Kan? Then selepas thumb drive tu, zaman cloud sampailah sekarang lah. Orang dah tak simpan dalam, dalam pen drive atau thumb drive lagi. Semuanya berada di cloud. Dan siapa yang boleh offer cloud? Biasa company-company besar lah. Company-company besar yang boleh buat this cloud punya storage kan. Facility dipanggil. Macam sekarang ni, Google akan buka dia punya data center di Bukit Jelutong. Okay, Amazon akan buka di Amazon ke? Yes, Amazon akan buka di Cyberjaya. And there are few others yang akan buka dekat Penang, dekat JB, even dekat Sabah Sarawak pun katanya ada yang akan dibuka lah. So, ini trend sekarang. And then our country, Malaysia pun kita dapat investment daripada luar banyak untuk data-data center ni. Kan? So, ini perubahan lah. Ini yang dimaksudkan dengan changing opportunity. As time passes, dia kata kat sini, the users looks to more storage capacity, nak storage capacity yang lebih besar, yang lebih stable, compact design, hence the introduction of pen drive or thumb drive fulfills the new needs of growing user group. Ini dululah. Dan sekarang ni, kita menyimpan dekat cloud sahaja. Peluang-peluang untuk kita offer servis yang berkaitan dengan cloud semacam ni, bolehlah, tapi we have to have that data center lah. Besar investment dia. Okay lah. Okay. Opportunity in digital or cyber entrepreneurship. Digital or cyber entrepreneurship. Digital or cyber entrepreneurship. I think majority of you dekat sini biasa membeli secara online kan. Majority sekarang ni, siapa tak beli online saya tak tahulah. Okay. So, semua orang biasa membeli secara online. Dan itu yang kita katakan sebagai digital entrepreneurship tu. Keusahawanan secara digital. Bukan sekadar web designing, web hosting, online business. Macam-macam dah sekarang ni kan. Dengan social media, kita ada TikTok, kita ada Shopee tu is actually a platform lah. Kan? Shopee, apa lagi? Macam-macam lah. So, for you yourself, you should look at, apa peluang yang kita boleh ambil sebenarnya untuk digital entrepreneurship ni. Kan, now saya dah dapat tahu ada seorang anak muda, alumni UiTM, dia tengah set up satu company untuk mengumpulkan panggil apa tu, live streamer or influencer. Kan? Ataupun lagi satu apa? Host. Live host ni, so dia kumpul, dia akan ada satu macam platform. Let's say saya ada business. Dan saya buat business kicap lah contoh.
Bisnes kicap dan saya jual kicap. Tapi sales saya agak slow. So saya pergi pada company ni, saya hire dia, okay, look, I would like to have live streamer ataupun live host, tolong promote produk saya. Or influencer pun boleh lah. Saya kata macam tu kan. So this company akan cuba cari, akan cuba match kan. Okay, you TikTok follower berapa juta? Berapa ratus ribu. Ini dah berapa ratus ribu kan. So dia akan letak harga based on berapa ramai dia punya follower dia ataupun saya pun tak tahu sangat lah kan. Mungkin follower, mungkin orang nak watch dia punya that live ke apa ke. This is era lah. Dan sekarang ni lah kenaan dengan digital entrepreneurship ni. Or cyber entrepreneurship. Dan you tengok berapa ramai orang buat live streaming, dapat duit juta-juta semua kan. So, tak boleh nak lari dah zaman sekarang ni kan. Okay lah. So, unlimited online opportunity, web designing, web hosting, online business, cyber business, maintenance service and accessories contohnya, using social media for business, online marketplace training and consultancy. Okay lah. Okay. Characteristics of an attractive opportunity. Berapa ramai dah sekarang? 43 orang. Okay. Characteristic of an attractive opportunity yang dikatakan sebagai peluang yang menarik lah. Characteristic of an attractive opportunity yang dikatakan sebagai peluang yang opportunity yang atraktif lah. Number one, timely. Okay. Peluang tu wujud semasa orang betul-betul nak. Kan, current need, unmet demand, contohnya macam problem for vaccine, bird flu, drugs to prevent obesity. Ini semua kalau you boleh introduce the products to the market, memang kita akan jadi millionaire kan. Okay, sebab kita introduce our products tu betul-betul semasa market memerlukan. Okay. So itu timely. Ingat you faham kot timely kan. Current need atau ada unmet demand or current need and unmet demand, permintaan yang tidak dapat tidak dipenuhi lah macam tu. Okay. So kita masukkan barang kita ataupun kita offer kita punya products or service. And then solvable. Solvable ni produk kita or servis kita mampu untuk menyelesaikan masalah customer or potential customer. Dia kata a problem that can be solved in the near future with accessible resources. Contoh cure for cancerous disease, efficient public transport, kan, dan lain-lain. Itu solvable. You boleh selesaikan masalah. Kan? Okay. Habis tu yang duduk buka kedai makan, apa semua tu, itu bukan teknologi produk tau. But still, those people, those who start a business yang cater to all kinds of customers and then produk dia pun biasa-biasa je. Dia menyelesaikan masalah customer tak? Mestilah. Apa masalah utama customer bila berhadapan dengan kedai makan? Masalah utama kita customers adalah we need food. Kita perlu makan setiap hari. So, apa katalah kita jual menu nasi ayam. Nasi ayam menyelesaikan masalah orang lapar. Dan dia punya nafsu dia nak makan nasi ayam. Dia ada needs and wants kan. We have needs and we have wants. Needs adalah basic. And wants adalah kemahuan.
Sebab tu sentiasa ada produk-produk yang keluar dekat market dan cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah customer. Okey. Sambung, characteristic of an attractive opportunity. Sekejap kita saya nak pergi ambil air sekejap. Kering pula tekak. Ya. Okey, sorry saya lupa sebenarnya patut minggu pertama ataupun minggu kedua saya minta you buat satu test. Sekejap Okey. Okey, DISC personality test ni. Saya cuba dulu. Betul. So, saya share ni dia punya link dia. Okey. Okey. You boleh ambil sedikit masa untuk masuk ke website ni. 1, 2, 3 test. Free test je. DISC personality test. Kita nak tengok you warna apa lah. Warna apa? Warna merah ke, warna kuning ke, hijau ke, biru. Yang kita nak tengok you punya dominance yang mana lah. Ini dia punya soalan-soalan dia. You terus boleh jawab kat sini. Okay. Jawab. Kalau you tengok ni, nampak kan apa yang saya tunjuk ni kan? Nampak kan? So, dia ada thumbs up and thumbs down. So, you kena pilih dalam setiap kotak ni, you have to choose only one thumbs up and one thumbs down. Macam tu ke? Contoh macam ni kan, people look up to me kan. So, you kata, okay. And then, I tend to be a kind person. Dia tak boleh. Dia mesti satu je dah. Satu thumbs up, satu thumbs down dalam kotak ni. Okay. I accept life as it comes. Contohnya, you memang tak macam tu. So, you boleh satu thumbs down. Tetapi kalau nak pilih satu lagi, tak boleh lah. Dia dalam satu kotak tu, only one thumbs up and one thumbs down. Boleh Okay. So, you boleh buat tu. Nanti, you screenshot dia punya result. Dia. Saya akan createkan satu folder dalam classwork ni. You masukkan. Make sure you letak nama you dan you masukkan dekat dalam Google Classroom lah. Okay. Boleh Alright. So, sambil-sambil tu nak buat pun boleh. Sambil-sambil dengar lecture saya. Lepas tu saya akan tengok nantilah. Kalau hujung-hujung ni sempat you masukkan semua, saya akan go through benda tu lah petang ni. Okay, characteristics of an attractive opportunity. Kita continue daripada yang dua tu, timely and solvable. Now,
Yang dikatakan juga karakteristik ataupun attractive opportunity adalah important. Apa yang kita nak offer tu, customer rasa important. Okay. Macam dia kata kat sini, energy saving aircon ke, petrol saving device ke. Kan? Customer feels that your solution is the best and they need your solution, they need your products, they need your service. Customer rasa pentingnya produk kita ni, so dia akan beli. The next one is profitable. Kan? So, timely, solvable, important, and of course profitable. Kalau benda tu tak menguntungkan kita, baik tak payah jual. Kan? The customer will pay for the solution and allow the enterprise to profit because they need the profit. Or we as entrepreneur, we need profit. Kan, profit kita akan gunakan balik, kita akan bagi dividen, kita akan besarkan perniagaan. Macam-macam lah kalau dengan profit tu, you can do a lot of things. And the last one is context. Kita faham situasi, kita faham undang-undang, kita faham peraturan. Even though your products ni macam tadi apa, timely, solvable, important, profitable, but tak mengikut peraturan, tak boleh juga. It has to be favorable on regulatory and also industry situation you faham. Kan, genuine investment scheme contohnya. Dan bukan scam. Sekarang ni banyak scam. Kita nampak macam real je kan. But it's actually a scam. Orang melabur lah dekat emas lah, dekat apa lah kan. Attractive opportunity. But end up hilang duit dia beribu-ribu, berjuta-juta lah. So, you have to be very, very careful lah. Kan? So, itu saya kata tadi, konteks tu penting. You faham the regulation, you faham peraturan dia. Barulah kita katakan sebagai attractive opportunity lah. Walaupun dia solvable, timely, important, profitable, tapi melanggar undang-undang, tak guna juga. Dan dikira bisnes tu bisnes haram juga. Alright. Okay. Okay. So, ini the flow lah. Kita discover opportunity and kita evaluate. Kita rasakan macam menarik, kita boleh develop the blueprint. Kalau rasa tak menarik, then reject, look elsewhere. Carilah tempat-tempat lain yang lebih, ataupun opportunity lain yang lebih menarik lah. Then kalau kita decide go, kita prepare blueprint. Lepas prepare blueprint, exploitation of opportunity lah. Kita betul-betul mengeksploitasi ataupun mengambil peluang. Okay. Discovery opportunity, sources of business idea. Kadang-kadang kita tak ada idea. Habis tu business idea ni kita dapat daripada mana? Kan? Daripada macam-macam sumber lah. Kalau ikut nota kita ni, dia kata patent office and also university research and development. Kan? Because university ni dia sepanjang masa dia buat research. Patent office ni my IPO. Patent office ni kita kena pergi website dia tengok. Dia adalah orang yang dah submit patent banyak tu. Kita boleh dapat idea daripada situ. Daripada MyPo ni. Malaysian Intellectual Property Organisation ni, MyPo. So, kena pergi website dia, kena tengok apa produk-produk yang kita boleh dapat idea dan kita boleh tiru dan kita boleh dapat some income daripada situ lah. Kan? That is patent office. Kita kena pergi ke sana. Jadi bawah Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism lah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal pengguna anda MyPo. Tapi jaranglah kita nak pergi MyPo ni. Boleh dapat idea from MyPo. Tapi yang paling penting adalah University Research and Development. Ini banyak idea kat sini. Kan? You all semester berapa? Semester 5 5. 5. Okay, semester 5 you buat FYP semester bila? FYP. Sem sekarang je. Oh, saya sekarang tengah buat FYP lah? Okay, alright. Thank you for the information.
Maknanya sekarang ni part 5 tengah buat FYP kan. Okay, you bayangkan berapa ramai lagi orang yang buat FYP? Ramailah. Kelas you, kelas sebelah, kelas lain, kelas lain, kelas lain. Kan? Kos lain pula tu kan. Fakulti lain pula, kampus lain, cawangan lain. Banyak tak FYP? Banyak. Every semester, you just imagine berapa banyak FYP dekat UiTM ni. Banyak. Kan? Katalah satu batch of student yang datang tu mungkin 100,000. Kan? Dia bergerak naik part 1, part 2, part 3 sampailah part 5 kan. Okay. So, satu batch tu 30-40 ribu ataupun mungkin tak kata 100 ribu tak sampai kot. Mungkin dalam 30-40 ribu. Satu batch intake yang masuk dulu dan sekarang ni tengah buat FYP ada 30,000 pelajar tengah buat FYP. Contohlah untuk UiTM lah. So, bila 30,000 pelajar sebenarnya ada berapa banyak FYP? 30,000 FYP lah. Dekat UiTM sahaja. 30,000 FYP per semester. FYP ni apa? Saya tanya balik you. Apa yang you nak buat dalam FYP? You buat apa sebenarnya FYP tu? Tak boleh nak jawab. FYP. FYP you buat research kan? Betul tak? Research. You buat research FYP tu. Okay. Research apa? Kalau you dalam bidang you lah. Building survey Building survey. Kalau yang kelas saya hari Senin, construction management. Kelas saya besok, student AI, artificial intelligence pada fakulti computer science. Banyaknya research you all buat. Itu sebab tu universiti ni, dia banyak idea dekat universiti sebenarnya. Sebab FYP, every semester, ada student yang buat FYP. FYP ni adalah research lah. So universiti ni memang lubuk research sebenarnya. Kalaulah research tu you buat betul-betul, kan based on information yang betul daripada responden, dan you betul-betul responden yang jawab benda tu, bukannya kawan-kawan tolong jawab ataupun jawab sendiri questionnaire. Itu memang tak betul lah. Itu you menipu diri sendiri kan sebenarnya. Menipu untuk grad lah kan. Tapi menipu lah senang cakap. So maknanya maklumat research you tu tak betul. Sebab apa? Sebab you tipu. Buat finding sendiri, buat apa sendiri. Tapi lepas lah sebab kita lecturer tak tahu pun. Kan? Yang kita tahu kalau plagiarize kita boleh check lah. Tapi kalau you tipu questionnaire, jawab sendiri, pergi duduk mana-mana jawab kan. You punya Google Docs you tu kan tak biasa jawab sendiri questionnaire ni daripada zaman-zaman dulu dah ada lah. Dulu hard copy kan, bila tak dapat respondents, okay, student-student universiti ni dulu-dulu dia pergi duduk kat bawah pokok mana, duduk kat kafe mana kan, gerai-gerai restoran mana, dia tanda sendiri dia punya questionnaire. Last kali bila kita tengok ada leading questions, jawapan yang tak konsisten, ini kita tahulah. Maknanya, you jawab sendiri punya survey. Sebab kita boleh nampak terus from the pattern of the analysis tu, kita dah tahu ada jawapan yang tak konsisten. Ada jawapan yang memang leading dia panggil kan. So we know that if you are doing quantitative or you are doing survey, kita boleh nampak lah. Tapi nak cakapnya dekat sini, University Research and Development, banyak idea. Every semester there are thousands of FYP yang mungkin salah satunya adalah idea yang bagus. Yang betul-betul boleh buat, betul-betul boleh commercial kan. Itu lain lah. Okay. Itu pun kira bagus lah. Kita dapat projek-projek FYP yang genuine, yang betul-betul menggunakan sampel yang legit, jawabnya pun betul kan, tak tanda sendiri. Then okay.
Right? Ini biasa. Biasa bila buat survey, buat questionnaire, siapa jawab? Oh, responden jawab. Tapi sebenarnya dia jawab, kawan dia tolong jawab, kawan berkawan tolong jawab. It does not represent the true data lah. Kan? Main tipu-tipu je lah. Okay, and then research institute. So on top of MIPO, Patent Office, on top of research and development, research institute pun salah satu sumber untuk dapatkan idea juga ataupun untuk discover opportunity. And reliable sources of business idea on various fields. Example, Mardi, Sirim. Ini dua agensi yang sangat aktif dalam R&D lah, kan? Mardi and Sirim. So ini dari segi research institute. Okay. You all ni masih lagi dengan saya. Senyap je semua. Masih ke tidur? Masih, sir. Masih. Okey, alhamdulillah. Okey. Tak apa. Ni kita buat kelas online kelas lah. Nanti minggu depan kita buat secara fizikal lah. Seronok sikit kelas fizikal ni sebenarnya. Kan tak adalah saya bercakap seorang-seorang. You pun dengar aja kan. Okey. Dah jawab soalan tu? 1, 2, 3 test tu? Dah, okey. Sekejap saya create kat sini. Kita letak assignment lah. Tak assignment. 1, 2, 3 DISC test. Okay. So due date saya letak pukul hari ni. Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. 24. Time-nya adalah pada pukul 5 Sekejap lagi kita semua submit. 17. Okay. Topik. Okay. Ini bukan assignment pun, sajalah nak suruh you all buat. Nanti kita akan tengok you nombor apa, color apa. Nombor pula. D ke, I ke, S ke, C ke, and then what is your color. Okay, siapa yang dah siap boleh terus hantar dekat Google Classroom. Alright, kita continue. In terms of opportunity, okay, ada dua jenis opportunity ni. There are 2 types of opportunity. Number 1 is opportunity pool or market-driven opportunity. Number 2, capability push or technology-driven. You ingat mudah je. Satu pull, satu push. Okay, opportunity ni. Pull adalah market-driven, capability push adalah technology-driven. Okay. When we talk about opportunity pool or market-driven is very easy to understand. Okay, because it is straightforward. Let's say the market or the customers, dia nakkan a cure for, contohlah macam kita pakai kat sini, a cure for cancer, a cure for AIDS, or pharmaceutical item yang boleh membantu kita sembuh daripada satu-satu penyakit. Itu market-driven. Okay, customer really need it, but the company cannot supply it. Sebab teknologi tak sampai lagi ke situ. But people need it. Kan? People really need that solution, tapi tak ada orang boleh supply. Tapi tiba-tiba ada satu company yang boleh buat produk tu and supply it to the market. That is opportunity pula or market driven. If you can really supply, then kaya lah you. Kan? Okay, so this type of opportunity can be called opportunity pool since the size of the opportunity draws
seekers to attempt to exploit it. Faham, eh? Okay, so kita offer produk tu because the market really want it, and once we offer, berebut-rebut lah orang beli. And that is opportunity, a pull or market driven opportunity. And then we have technology driven or capability push. Kalau you ingat lagi lah, rumah you ada TV tak? Ada TV tak? Ada TV. Ada TV. Okay, TV macam mana? TV nipis ke? TV gemuk ke? TV biasa nipis TV tu. biasa nipis lah kan. LED lah. Okay. So TV LED kan. Dulu kita ada TV gemuk. Okay, kalau you ingat lah. Kan TV yang besar, belakang dia besar, gemuk kan. Kita panggil TV gemuk tu. TV yang menggunakan teknologi CRT, cathode ray tube. And that was the technology for TV besar tu lah. Dan company yang keluarkan TV tu, company sama je. Toshiba ke, Panasonic ke, JVC ke, Samsung ke, LG ke, apalah yang keluarkan TV gemuk tu kan. So they have the technology. Bila evolution of products happen, kan, orang dah tak guna TV gemuk. Selepas TV gemuk ada satu teknologi lain dipanggil teknologi plasma. Plasma tu pun TV masih lagi gemuk tapi dia dah nipis lah. Plasma teknologi kan. Kalau dulu, if you still can remember, those kedai mamak yang suka guna TV plasma. TV besar, but belakang dia tu masih lagi berisi, but tetapi thinner than the previous, the TV gemuk lah. That was the plasma technology. And then from plasma tu dia pergi ke LCD. Pada LCD dia pergi ke LED. Sekarang ni OLED lah, QLED lah, macam-macam lah. You know. So that is the evolution of television daripada cathode ray punya teknologi sampailah ke OLED, QLED sekarang ni lah kan. Those company sebenarnya dia ada capability. Dia ada kemampuan mengilang. That's why they produce the products and sell it to the market. Market tak nak pun sebenarnya. Kan, kita tak nak pun. Kita tak berbanding dengan the first one, berbanding dengan opportunity pool ni, market driven. We really need that. We really need the ubat untuk cancer, ubat untuk apa-apalah. So the market really need it. But this one, alah, lompat pula. But this one, market tak nak pun TV ni. Tapi because they have the capability, they have the technology, they produce it and they push it to the market. Sebab tu dia panggil push. Company tadi yang pandai buat TV tu, dia masukkan teknologi baru, dia push it to the market. That's what we call capability push or technology driven. Okay. And then the next one is evaluation of opportunity. So kita dah belajar pasal opportunity ni daripada first slide tadi. Now we want to evaluate opportunity. Kita dah tahu dia punya attractiveness dia, kita dah tahu macam mana nak buat kan. Now we really need to evaluate the opportunity. Supaya opportunity tu the real opportunity lah. Kan, evaluating opportunity involves internal and external factors. Ada internal factors, ada external factors. Okay. Internal factors lebih kepada entrepreneurial punya capability, individual capability. Sebab tu bila you buat case study, you really have to do the case study. You really have to interview the entrepreneurs. Kan? Sebab kita nak tengok the internal factors tu. Boleh je kita kata, okay lah, you pergilah buat syarikat besar, cari material dalam internet, semua kan. You tak akan dapat information yang lengkap if you go to the internet. Okay.
So itu dari segi internal factors. Kita perlu tanya usahawan tu, perlu jumpa usahawan tu supaya kita boleh explore or we can discover his or her capabilities. Individual punya capabilities lah. And then we have external factors. External factor ni faktor-faktor luaran selain daripada entrepreneurial punya capabilities and intention. So external external face to face. External factors banyaklah. Normally relate to company and business environment. Okay, internal factors entrepreneurial individual capabilities. External berkaitan dengan ekonomi dan juga business environment. Okay. Bila kita nak evaluate opportunity ni, internal factors je capability, resources and interest. Kan? Siapa kat dalam kelas ni dah sedang berniaga ataupun pernah berniaga? Ada? Saya rasa ada kelas ni. Ada kan? Cuba angkat tangan. Pernah cuba. Pernah cuba. Okey, apa yang you pernah cuba? Muzail. Saya nak jual balik iPhone tapi tak jadi. Banyak unit ke? Taklah banyak, saya try satu je dulu. Okey. Lepas tu tak jadi? Yes, betul. Kenapa tak jadi? Sebab faktor customer Malaysia dia suka rendah-rendahkan harga serendah-rendahnya, macam tu lah. Untuk pre-own punya produk sah, untuk use produk lah. Use ke new ke sama je perangai. Oh, okay. Alright. Okay, so itu we can say that external factors lah kan. Faktor-faktor ekonomi customer, faktor-faktor culture customer tu, that is on the external factors. Kan? Okay, so yang tu kita masuk sekejap lagi. Internal factors ni, kita sendiri punya capability. Kita punya own resource, kita punya interest. Capability kita refers to our knowledge, our experience, our skill. Kan mungkin kita ada semua tu, we have the knowledge. Experience mungkin kurang sikit, but we have the skill. Ataupun skill pun kurang sikit lah, daya memujuk apa semua tu mungkin kurang. But those things can be developed or can be nurtured. Kan? And then we go to resources. Kalau kita nak start business, nak tengok opportunity, kita dah ada capability. Tapi kita ada resource tak? Do we have the financial? Do we have the physical? Do we have the human resource untuk start the business? Oh yes, kita ada. Okay. Then we go to the number 3, which is interest. Minat tak nak buat benda ni? Minat tak nak meniaga barang-barang elektrik? Minat tak nak jual handphone? Minat tak nak buka business cafe and bakery? Kan, cafe ni sekarang kita tengok dah banyak sangat macam cendawan tumbuh kan. Kita pun tak tahu, we don't know how these cafe owners are going to compete with each other. Banyak sangat cafe. Boleh ke dia orang dapat modal balik kan? Boleh, sekarang ni kita ada banyak Grab, banyak Shopee Food, ni semua kan. Ya ke? So far yang saya kenal beberapa cafe yang top di Shah Alam ni pun, dia orang kata masih struggle. Masih struggle. Yang mana yang buka coffee and selling all those pastries lah. Sebab they are selling actually the same products. And when you talk about coffee kan, you are the Zeus coffee, you are the Gigi ke Gigi coffee, and then you have all these Kenangan lah dan lain-lain cafe yang bukan franchise punya lah. Kan? Tapi nak buat macam mana? Sebab itu interest. They have the capability, they have the resources, they have the interest, jalan je lah. But at the end of the day, profitnya kurang ataupun tak dapat langsung. Ada satu cafe yang saya kenal owner itu. Dia kata tak boleh lah sekarang. So, dia cakap, ni dulu experience saya lah. Tak boleh lah. Susah lah nak survive. Kena ada cara lain lah. Kena jual produk lain pula secara online lah. Apa semua lah. Cafe ni macam tu je lah. So saya kata kat dia, dan tutup aje lah. Oh tak boleh tutup sebab dia perlukan satu base. Satu tempat untuk dia buat kerja. Dia buat bisnes dia. Untuk yang dia punya bisnes yang belakang tu pun, then okay lah. Because you need a space, you need a premise, you need an office to operate, might as well you buka je cafe. Ada orang datang, bayar, jual kan. So,
Tapi dia cakap kat saya macam tu lah. Satu hari boleh dapat dalam 1,000 ke 2,000 je. Perbandingan sebelum ni, they can get up to 5,000 per day. Kan, per day tu. So, let's say they get 5,000 per day, maknanya kalau 30 hari dah 150,000. Bayar sewa berapa puluh ribu kan, dan bayar pekerja, bayar modal dan lain-lain lagi, still profitable lah. So, ini evaluation of internal factors, which is capability, resources and interest. Kita minat tak nak buat benda tu? Kalau tak minat, then we go for other things lah. Okay? Alright, panjang pula cerita dia. And then, external opportunity. Macam yang tadi, kawan kita cakap tadi kan, that is external opportunity. External factors. External opportunity pula. External factors. So, we evaluate external factors. Number one, the market. Number two, finance. And number three, the technical. Dan market, financial and technical. So, ada lagi rasanya. Ada lagi. Economic force, social and cultural trend, technology. Okay. Political. Banyak So, dia ada 5 ke 6. The first one, external factors ni, kita dah tengok internally kita okay. Kita ada capabilities, kan? Kita ada apa lagi? Kita ada resources dan kita ada interest, semua kan? Okay. Now, external factors, market okay tak? Ada orang kata, market sekarang ni macam kalau dekat Shah Alam, area-area universiti, masa budak ada okay, bila budak tak ada, struggle. Kan? Itu biasalah. That is the risk that you have to take if you are opening up a cafe or a business premise or apa-apalah dalam universiti. Because universiti ni budak ada untuk tempoh 14 minggu sahaja. Kan? Selepas 14 minggu dia habis, dia akan keluar balik rumah. Kan? So, businesses yang buka dekat dalam universiti memang struggle time tak ada budak lah. Tapi time ada budak, dia dah lipat 2-3 kali ganda lah kan. Of course lah. Okay. So setakat 4 bulan tak berniaga, okay je sebenarnya. Itu market. Which market with the potential customers that we are going to. And then financial. Tengok juga kita ni ada duit ke tak ada duit. Itu internal lah. Tapi cost lain yang kita akan incur. Kan, dia kata kat sini, determining the cost we incurred in developing the business venture. Berapa kita nak labur nak buka bisnes ni? Investment kita berapa besar? Okay, so that is in terms of financial. And the third one is technical. Kita nak buka bisnes, buka bakery. Contoh, ataupun buka kedai pastry. Pandai ke kita buat pastry, buat bakery? Kan? That is on the technical part. Kalau tak pandai, jangan buat lah. Harapkan orang kerja je, nanti satu hari orang kerja lagi. Kan? Okay lah. And then the next one is evaluate opportunity. Continue. Masih lagi sambung lagi. External factors, which is economic forces pula. Ekonomi ni yang kita tengok sekarang ni macam-macam kan. You tengok dekat internet, you tengok dekat mana-mana lah. Platform mana-mana pun kan. Economic forces. Okay, direct impact on level of disposable income. Disposable income ni duit kita, you all ada income. Ada kan? Daripada mak ayah, daripada PTPTN, daripada JPA, daripada macam-macam lah. Sponsors kan. Bila kita kata disposable income, dia dah tolak belanja wajib, komitmen wajib bulanan tu kan. Tinggal berapa baki dia. Okay, untuk kita berbelanja. Because if your disposable income you besar, you ada lebih duit untuk berbelanja. Kalau tak, kurang duit untuk berbelanja. Bayar komitmen lain-lain tu pun dah berapa kan. Ini ada tak extra for you untuk you spend. Kita nak orang spend supaya ekonomi lebih baik. Okay lah. So ini economic forces. And then social and cultural trend.
Okay, social and cultural trends. I think last week saya pun dah cakap panjang tentang social and cultural trends ni. Kan, macam mana trend sekarang. Trend sekarang kalau anak-anak muda kahwin lambat, dah kahwin nak child free, tak nak anak ramai. Semua kan, itu dari segi trends lah. Restoran pula pilih-pilih, nak yang butik, tak nak yang biasa-biasa, tak nak yang fast food dan sebagainya lah. Okay, kejap ya. Kita take 5 boleh? Take 5 sekejap Ada ni sikit. Take 5 Okay. Boleh. Alright.
Waduh. Pernah. Ayah, macam mana meninggal aku? Ikram, Oh, Mike, ikut Ikram, Mike. Waduh. Halo. Wah. Halo. Okey, sorry ya. Biasalah. Kelas online macam ni. Sekejap ada orang nak repair tu lah. Sekejap nak repair ni lah. Sekejap bos panggil lah. Kalau kita buat kelas fizikal, tak ada sampai kacau kan. Kita dalam classroom kita je. Okey, kita continue. With the social and cultural trend ni, ini pun we have to evaluate the opportunity. We have to evaluate the external factors untuk melihat whether that opportunity bagus ke tak bagus. Ataupun ada potential tak in the future. Kan? Maknanya customers kita nanti siapa? Orang muda, orang tua, orang nak pencen, orang yang akan nak masuk dunia pekerjaan. Because we have to look at that potential as well. Kan? Macam sahabat kita, kawan kita kata tadi lah. Customer sekarang dia nak tekan harga gila-gila, nak harga murah. Memanglah semua orang nak harga murah. That's why di dalam market ni dia ada banyak segmen. Kan? Market segmen. Segmen sekian. Ada T15 lah, T20 lah, M40 lah, B40 lah. Itu segmen pasaran ataupun yang dikategorikan mengikut pendapatan masing-masing. Dan ada lagi banyak pecahan segmen lah yang lain. Students punya segmen pun ada. Kan? Orang yang baru masuk bekerja pun ada. Young family pun is considered another segment. Young family ni maksudnya orang yang baru berkahwin, anak mungkin baru seorang, baru dua. That is young family. Kan? Bawa kereta pun mungkin Myvi, mungkin Ativa, mungkin ada products and segment ni dia tak boleh dipisahkan. Okay, you have this segment, you have these products untuk that particular segment. Ada tak yang young family ni bawa kereta Mercedes? Ada, tapi jarang-jarang lah. Very rare lah. Kan? Ada tak yang family ni duduk rumah banglo besar? Jarang jumpa lah, kecuali anak orang kaya. Kan? Yang biasa-biasa macam kita ramai lah. Yang husband and wife bekerja, baru nak mulakan family, anak seorang, anak dua orang, commute, naik public transport, naik kereta, naik motor, you know. Ini segmen dalam market. Okay? Dia kata kat sini kan, dululah zaman dulu. Ini contoh yang baik, saya suka contoh ni. Kan? Dulu ada Walkman. Kan? Sekarang ni tak ada Walkman lah. Okay? Sony Walkman was developed not because consumers wanted smaller radio, tapi sebab orang nak mendengar sambil berjalan. Sekarang ni, dah ada handphone, dah ada kita punya smartphone, mana-mana pun kita boleh dengar apa yang kita nak dengar kan. Kita boleh ambil gambar, kita boleh record, kita boleh buat macam-macam dengan a piece of mobile phone lah kan. Itu teknologi sekarang lah. Lepas ni kita boleh pakai spek Meta tu, yang Meta develop tu, kan, untuk ambil gambar orang, untuk tengok orang, untuk kenal orang ni siapa, orang tu siapa kan. Jenuh lah dalam LRT, dalam MRT, duduk tengok gambar orang, pakai spek Meta tu, you boleh check, oh orang ni duduk sini kan, tengok orang handsome sikit, ambil gambar dia kan. Tengok muka dia, then you search. AI akan crawl lah. Okay, AI crawl ataupun AI scrap, tak kisahlah. You know, we have AI scraper, we have AI crawler. So, ini semua teknologi sekarang. Okay. Privacy mungkin dah tak ada lagi lah lepas ni. Dah tak ada privacy dah. Selagi mana muka kita boleh di recognize, pakai photo recognition punya AI,
selagi itulah dia boleh scrap, dia boleh crawl. So kalau you tengok macam semalam saya baca, you kena check nom kan, check nom. Yang so dia ada website dia. So dalam website tu ada macam-macam resepi and so on. So this AI bot ni, AI bot or AI crawler and scraper ni, dia dah boleh ambil info daripada website Chatnom tu, dah masuk dalam dia punya database. It is like, stealing other people's information, masuk ke dalam you punya database you lah. It's like stealing orang lain punya bahan. So sebenarnya benda tu boleh di-block lah, ada AI bot punya blocker lah. So apa yang Chatnom buat, dia block, dia pakai AI bot punya blocker supaya crawler and scraper ni tak boleh masuk dan curi maklumat daripada kita punya website atau kita punya social media and so on. Kan? Dahsyat sekarang ni. Maknanya mencuri di siang hari tu biasa. Kita yang minta benda tu kan? Kita yang minta. Kita yang gunakan AI, ChatGPT ke apa ke. So kita minta info tu, and this crawler and scraper dia akan crawl and scrap daripada mana-mana tempat je. Kan? Dia ambil benda tu, dia masuk dalam database dia. Okay? So, that's the trend. Sebab tu, dia agak membimbangkan, tapi nak buat macam mana kan? Itu pun tujuan utama dia, because dia nak legalize mencuri info daripada orang lain atas nama artificial intelligence. Okay. Very interesting topik lah kalau kita tengok perbincangan ni kan. Very interesting. Sebab kita user, kita bukan orang yang jadi mangsa. Kan? Tapi of course you need to learn. Let's say lepas ni you masuk kerja, you ada information on all kinds of info regarding the building survey, apa semua kan. So you boleh inform your boss, okay kita ada benda ni, this is our information. You can block daripada AI bot punya crawler or scraper, daripada cari info tu daripada kita punya website. Kan? Or daripada kita punya apa-apa platform yang kita guna lah. Okay. Kita seronok guna kan? Guna memang seronok. Tapi the implication, the kesan penggunaan AI tu kalau yang teruk lah. Kan? Bayangkan lepas ni with the dah tak lama dah benda tu akan dijual kan? Meta punya spec tu. You boleh check lah. Kan? Yang spec yang dikeluarkan oleh Meta ni. Berapa ribu kan? Meta AI smart glasses ni. So dah boleh beli dah pun. Okay. So dah boleh beli, tengok harga dia berapa. Dan apa yang you boleh buat dengan dengan that Ray-Ban punya Meta smart glasses tu. Okay. Alright, interesting And then the technological advances. Okay. Tadi social and cultural trend, this one is the technological advances. Sama lah bila we talk about technology, people talk about AI, people talk about, all kinds of social media platforms. Kan macam mana kita nak gunakan digital marketing. Okay. Macam nak gunakan mobile phone kita punya iPad kita punya tablet kita. Kan? And other technologies as well lah. Bukan saja on IT and telco, tapi biotech, chemical punya teknologi, science kan, pure science, nano, stem cell. Kan lepas ni katanya macam mana entah nak buat orang dekat lab lah pula kan. Dia mengandung tanpa perut mak. Saya pun tak tahu macam mana. You boleh tengok lah the latest video on benda-benda yang tak masuk akal ni kan. So baby tu mengandung dalam satu bekas. Kan? Dengan dua benda tu disenyawa kan, tapi dia letak dalam karung macam artificial lah, macam bekas yang lutsina yang transparent container, you boleh tengok daripada luar ni budak tu besar. Saya tak sure lah benda tu possible ke tak possible kan. Okay. Aduh, kita tengok kita risau sebenarnya. Alright.
And then adalah pula kata, tapi this one saya tak percaya lah. You boleh hidupkan balik mayat apa semua kan. Saya tak tahu. But the technology, you know, risau lah. Itu technological advances. Kita tak payahlah pergi sejauh itu, you know, kita cuma kena tengok what kind of technology yang mungkin relevant to our businesses, to our field of studies. So later on when we graduated, whether we want to work with other people or we want to start our own business, kita tahu apa yang kita nak buat. Kan? Yang pelik-pelik tu, you tak payah risau lah. You tengok dan you fikir je. Ni tak boleh jadi ni, ni tak boleh ni. Macam mana you nak masuk balik nyawa orang dalam tu kan? Because nyawa is actually roh. Roh dah keluar daripada badan. So badan tu lama-lama dia akan mereput kan. Unless you nak preserve macam Fir'aun tu, boleh lah preserve macam tu. But nak hidupkan dia balik, I don't think so kan. Bila roh dah cabut daripada badan, tak ada lagi lah. Okay. So, tak lah. Itu dunia sekarang ni pelik. And then finally, the action factors, yang the last one is political and regulatory changes. Okay, politics dan juga peraturan-peraturan lain lah yang kita kena adhere or we have to follow or we have to abide by the rules. Dan political pun kadang mengganggu. Kalau kita masih ingat, kita ada 4 perubahan Perdana Menteri dalam tempoh beberapa tahun kan. So we had Tun Mahathir, and then we had siapa nama tu, Muhyiddin, kemudian Ismail Sabri, and then Anwar Ibrahim. 4 prime ministers dalam tempoh 4 years or 5 years macam itulah. Okay. Investor pun tak berani nak masuk. Kita punya ekonomi pun teruk. Kita punya currency, kita punya bursa saham. All because of the political changes. So ini pun penting untuk kita tengok. Berapa banyak businesses yang struggle during COVID itu satulah. Tapi yang nak naik balik after COVID pun ambil masa. Because of political and regulatory changes. Okay. So once we have done with our evaluation of opportunity, kita akan buat feasibility study. This one saya tak cover dalam ENT 600. Feasibility ni sebab feasibility is actually part of technology blueprint. Dia dah masuk dalam blueprint lah. So kita tak cover in great details lah for feasibility study. Kita sekalikan dia dengan technology blueprint. So it is actually part of the blueprint yang kita akan buat sama-sama. Okay. And then finally making a decision whether opportunity tu worth pursuing. Kan? Kita boleh pursue tak? Kita boleh exploit tak opportunity tu? Kita kena buat decision. Kan? A decision has to be made whether to proceed to the preparation of blueprint ataupun kita cari lain punya opportunity. So we or you as entrepreneur must make a difficult decision whether to act or not on a good potential opportunity lah. Kena consider contohnya produk tu akan bagi value yang besar tak pada customer, or can you as entrepreneur attract the financial, physical and human resource, and what will be the expected return of the venture. Okay, produk tu okay tak okay, kita boleh cari duit tak, kita boleh cari pekerja tak, kita boleh cari bahan-bahan mesin-mesin semua tak, and then berapa expected return of that particular venture. Okay, akhir sekali barulah kita sediakan blueprint. Bila kita dah nilai the opportunity tu bagi kita bagus, and then we can do it in terms of preparing the business, then we start with writing a technology-based business idea blueprint. So blueprint ni macam business plan. Kalau masa you buat diploma ENT 300, dia panggil sebagai business plan. But now kita panggil sebagai business idea blueprint or technology-based business idea blueprint. So itu sahaja untuk chapter 3 ni. Finally you exploit lah. Exploiting opportunity tu maknanya mengeksploitasi peluang lah. Kita betul-betul buat lah. Pergi register business, register dengan SSM, buka syarikat, buka account bank dan sebagainya. That is the exploitation of opportunity.
Okay. So habislah unit 3 or chapter 3, which is opportunity analysis. Okay. Habis So now kita terus ke our case study. But before we go to our case study, saya nak tengok. Oh, 26 orang. Ramai lagi tak hantar ni. Separuh belum hantar. Ini hantarlah di IC tu Okay. We go to our case study. Lepas ni baru saya tanya grup masing-masing. Business, patutnya kat sini ni. Dekat hujung ni. Saya tulis boleh tak? Saya boleh tulis lah ni. Patut kat sini you tulis your business. Business yang you pilih lah. Sekejap saya tulis. Ni kot. Okay. Business yang you nak pilih nanti. Okay. So masukkan nama business kat sini lah. Oops. Sama lah yang lain-lain tu you masukkan nama business. Katalah you pilih business your makcik kan. Apa nama business dia? So masukkan dekat sini. Semua grup semua grup. A and B. So B pun sama lah. Masuk kat sini. Businesses that you plan to choose or you have already chosen. So masukkan nama business dia. Okay, ada soalan ke tu? Boleh share link Google Classroom. Alamak, you tak masuk lagi Tak join link Google Classroom. Kejap saya share. Okay, so masuk Muhammad Mujahid Zainul Azhar. Okay, saya dapat je link tu terus join. Okay, sama-sama, no problem. Case study, so kita ulang balik, kita tengok balik. Atas ni is actually the things that you have to do, dia dah summarize kat atas ni sebenarnya. If you look at this, ni hitam pula. Sekejap. Okay. Merah. Kan kalau you tengok ni sebenarnya benda tu the things that you have to do, dia dah summarize dekat sini. These are actually the things that you have to do. Identify the problems, select the major problems, suggest solution, recommend best solution, and detail how the solution should be implemented lah. So benda tu dah ada kat atas tu. Tapi detailnya ada dekat page sebelah lah kan. Of course lah. If you look at this instruction dia ni, of course instruction yang kita dah go through this last week, group project, choose one company, and collect as much as possible about the company, background, product, service, marketing technique, business performance, kan. Document sahaja tak mencukupi because you need to have details about the business and also details about the entrepreneur. So memerlukan interview lah. Kan, bukan you buat interview. That's why cubalah cari business yang you boleh access, boleh kenal orangnya supaya senang proses untuk you interview dan dapatkan information yang berkaitan lah. Okay. Okay. Okay, so this is the written report format guidelines. Sekali lagi saya tunjukkan cover page, company name, semua ni macam biasa. Executive summary adalah summary of the whole things, summarizekan. Kemudian intro sedikit. Intro lah, janganlah detail sangat intro kan. Maknanya you write about the background of the study
And then the purpose, kenapa you buat, describe the business problem that you develop or you discovered. You discover apa masalah dia. Kan, sama ada problem tu berkait dengan proses ke, teknologi ke, produk ke, servis ke. Masukkanlah sedikit dalam introduction. And then company information, the background, the business and entrepreneur, organizational structure, products or services. Ini semua kena ada dalam bahagian company information. That's why penting untuk you dapatkan usahawan dan dapatkan information selengkap-lengkapnya lah. Mungkin ada yang tak lengkap. Contohnya macam financial achievement ni, you dapat sales monthly, you tak dapat profit. Tak apalah, itu yang kita nak tahu pun. It is not profit, it's actually sales yang kita nak tahu. And sales. Ini biasanya isu lah. Tak nak bagilah, dia tak nak reveal lah, malu-malu lah. Kalau dia tak reveal sales, you tanya unit berapa. Oh, unit berapa terjual. Mungkin dia akan bagi tahu unit tu. Dia sebab dia tak ingat. Oh, unit dalam 50 ke 100 sebulan. Dan you ambil harga dia, you darab lah dengan unit, you dapatlah sales. Kan? Okay. So, and then ada SWOT, lepas tu finding discussion ni adalah your problems. Ni semua problems. Problem yang besar-besar tu kan, problem lah tu. Problem, semua problem. Yang kecil-kecil tak payahlah. Okay, problem yang significant. Lepas tu, let's say you have 6 or 5 or 6 problem, and then you summarize pula major problem. Masalah utama dia apa sebenarnya. Lepas tu, solution untuk major problem, and then outlines each alternative solution. Ada tak solution yang lain yang kita boleh offer? Ataupun yang you jumpa daripada your case study ni lah. Lepas tu, conclusion, sum up the main points. And then recommendation ni lah you ambil the best solution untuk direkomendkan dan bagaimana cara untuk laksanakan dia. So itu penting dalam assignment ini lah. References, appendices yang biasalah. Tak apa. Okay. And then masuk kepada template yang kosong ni lah. Template kosong ni lebih kurang sama je dengan yang tadi tu. Yang explanation dekat atas. So habislah you punya case study. Kan? Tak susah pun sebenarnya. Okay. Habislah case study. So you can refer to this document bila-bila you nak buat case study, bila-bila you nak buat discussion with your group members, boleh buka this template and then you boleh isi lah. Ataupun you boleh jawab lah apa yang kita minta you jawab tu. Alright. Habis Okay, ada apa-apa soalan? Sebelum saya go through list ni dan juga nama-nama business yang you nak pilih. Tak ada? Tak ada So, okay. Kalau tak ada, kita akan start untuk group punya discussion lah. Okay. 44 orang 43 lah ni. 43. Ada lagi 4 orang lah kita dapat datang. Tak apa, okey je. Dan jangan tak datang terus sampai hujung sem sudah. Okey. Datang mesti datang 70% daripada attendance. If it is less than 70%, saya kena hantar nama kepada koordinator lah. Maknanya kedatangan you adalah kurang lebih dari 70% dan you mungkin tak dapat nak habiskan lah semester tu. Ataupun tak dibenarkan terus lah untuk tak payah hantar lah sama-sama lain pun kalau dah attendance tak ada kan, tak elok kan. Okay. Belum masuk lagi. You belum pilih business. Kalau tengok list ni belum masuk ni. Kalau ada, masukkan. Okay. Apa pilihan perniagaan you tu. Alright. Sambil you masukkan nama of your business, saya nak tengok DISC punya personality. Oops, mana tadi? Classwork.
28 dah, ramai lagi tak hantar ni. Ke link dia dah hilang? Saya bagi link tadi ada lagi kan. Okay. Tak apa, tak nak tunjuk lagi pun tak apalah. Nanti saya tengok je. Okay, bagus. Dah keluar dah MKA Technologies. Laptop PC Specialist. Okay. Nampak So grup ni dah ada dah. Grup 5A. Nurul, Anis, Amilin, Anis, Syuhada, Cik Nurul Husna, and Nur Alia binti Muhammad Azlan. Dia dah ada company dah. MKA Technologies Laptop PC Specialist. Dekat mana ni? Section 7 ke? Dekat kampung ke? Dekat mana? Dekat dalam UiTM ni, sir. Oh, dalam UiTM. Okay. Dekat college. Dekat Salarium. Oh, dekat Salarium. Ada tempat repair laptop Okay. So you boleh dapat dia lah. Dia kata boleh tapi kena bagi surat kebenaran dulu. Okay. So surat kebenaran tu you boleh buat dekat fakulti kan? Tahu kan? Tahu. Okay. So you buat dekat fakulti Okay. Okay, sir. Alright, bagus. Thank you. Okay. Grup seterusnya Cafe Anggrek. Oh, Cafe Anggrek kat mana ni? Dekat Anggrek lah. Dekat Anggerik. Dekat Anggrek. Siapa owner dia? Telefon lagi belum check lagi. Belum check lagi lah. Tapi you dah sembang-sembang ke belum? Dah. Budak perempuan sembang. Budak perempuan sembang bukan sebab- you lah. Grup Sebab member. dia college perempuan. Saya takut nak masuk. Cik, takut. Malu-malu lah. Boleh masuk je. Saya selalu masuk makan kat Cafe Anggrek tu. Oh, boleh? Kan, boleh kan? Siapa yang duduk Anggrek? Boleh je orang lelaki masuk. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. Nanti kalau kita kelas pagi, saya belanja you breakfast. Tapi kelas kita petang. Okay, alright. Okay, Cafe Anggrek boleh. Tapi dengan syarat you jumpa owner dia lah. You cuba untuk get the entrepreneur tu sendirilah. Kalau tanya staff dia mungkin tak tahu. Kan? Okay. Baik, sir. Alright. Cafe Anggrek juga mana boleh sama ni. Kelas 5B ambil Cafe Anggrek juga tak boleh. Kita orang dah Tak tahu macam mana you deal lah. You deal lah sama Tak apa, sir. Apa Kami tu? cari lain. Okay. Group 5 5B ni high Company ni macam buat untuk kira macam ukur bangun. Alright. dekat Sungai Besi you boleh dapat ni lah, boleh access ada lah, boleh dapat kontak dia. kenalan. Ada kenalan. Okay, bagus. Alright. Okay. Okay, thank you. And then group 4 5B Muhammad Ikram. Dexter Tu company construction. Dia memang buat construction ya. lah. Construction apa? Rumah ke, bangunan ke? Dia buat construction dengan maintenance. Construction dengan maintenance. Okay, dekat mana? Base dekat mana?
Dia punya office dekat Sungai Besar. Sungai Besar Selangor ni lah. Ha, Tag, Cafe Anggerik. Okay, lagi dua belum Uzair tadi dengan Ikmal punya grup. Okay, Cafe Anggerik ni pun kena deal. Cafe KAB. Oh, tukar. Cafe KAB. Dekat fakulti sir. Dekat fakulti, dekat tangga tu lah, ujung tu. Yes. Siapa owner dia? Allahu Akbar. Siapa owner dia? Tak kenal. Owner dia Cik Man. Cik Man? You boleh dapat akses ke Cik Man ni? Kenal lah. Setiap hari jumpa dia ke? Kawan-kawan juga sir. Kawan-kawan. Oh. Betul ke kawan-kawan you ni? Nanti saya check siapa owner kafe KAB ni. Saya boleh check siapa owner dia. Sama ada betul you dapat owner ataupun you dapat pekerja. Kan? Okay. Saya biasanya kalau ruang-ruang niaga dalam UiTM ni, saya boleh check siapa owner dia. Kalau macam dekat DC tu pun saya tahu siapa owner dia kan. Siapa usahawan yang mengusahakan kafe-kafe tu. Ataupun kedai-kedai. Even Cafe Anggerik pun saya boleh check siapa owner dia. So nanti you make sure dapat akses ke entrepreneur lah, bukan staff. Nanti you kena sekelentong dengan staff, saya pun tak tahulah kan. Okey, kerepek pisang enak Kak Su. Siapa punya kontak ni? Kerepek pisang enak by Kak Su. Nur Hazika, Fitri, Aisyah Fika, Mujahid dan juga Adam. Yes, sir. Siapa punya kontak ni? Boleh, Kak Su ni owner dia ke ataupun siapa punya kakak? Itu owner dia. Owner dia. You kenal lah. Kenal. Kawan ayah saya. Kawan? Duduk dekat section 8. Duduk dekat section 8? Dia home base punya business. Dia buat kerepek kat section 8? Tapi home base lah. Dia buat sendiri lah kat rumah dia. Oh, dekat mana rumah dia you tahu ke? Dekat rumah besar-besar tu. Yang ada galeri apa depan tu. Di situ. Rumah dia. Oh, okey. Rumah yang ada tapak semua tu, galeri tu. Okey, ayah siapa? Ayah, kawan ayah you? Kawan ayah. Kawan ayah. You duduk mana? Section apa? Saya duduk mana? Saya duduk rumah sewa tu. Rumah sewa. You bukan orang section 8 lah? Tak. Okey, alright. Okey, kerepek pisang enak by Kak Su. Okey, Daily Thai. Daily Thai ni dekat mana? Aiman, Aidil, Faizal, Lukman Hakim. Daily Thai ni dekat mana? Mana wakil grup ni? Senyap je. Aiman, Aidil, Faizah. Daily Thai tu dekat pusat komersial je. Pusat komersial? Oh, okey. Pusat Saya setuju. komersial. Saya setuju. Okey. So, you boleh berurusan dengan owner dia lah. Kenal ke? Boleh insyaAllah. Boleh. Okey, confident alright. Okey, settle untuk kelas 5A MKA Technologies, Cafe Alam Bina, Daily Thai and also kerepek pisang by Kak Su. And then 5B we have Cafe Anggerik, Print Expert Section 2. Siapa owner dia Print Expert Section 2? Boleh dapat owner dia ke? Staff tak nak owner dia saya tahu siapa. So make sure you dapat usahawan je lah. Bukan staff yang menjawab soalan Sebab nanti staff dia tak tahu apa sebenarnya yang unless you kenal, you tahu ownernya siapa. Kenal tak grup ni? Boleh dapat akses ke owner, ke usahawan dia tu. Print Expert. Okay, Print Expert.
Boleh? Senyap je. Senyap tu tengah fikir tu. Belum dapat akses lagi, Belum dapat akses. Kami Okey, letak okey. je dulu. Okey, tak apa. Nanti minggu depan kita akan tengok, kita akan update macam mana sebab your submission is in week 5. Kan minggu depan dah minggu keempat. So itu yang saya risau tu. Kalau you dah boleh defer macam yang lain-lain ni, kita dah dapat CYL, Tawakal dan High Tech Empire ni, you dah boleh decide, you dah boleh mula untuk contact, and then tak adalah tertinggal, tak adalah panic attack kan. Nanti last minute tinggal seminggu nak buat, nanti banyak kerja, you are apa nama tu, terburu-buru lah kan. Okay. Alright, he and she, oh yo, he and she mana ni? He and she FSKM ke he and she grup ni, grup 1 ni? 5B. He and she mana? Hikmal, Anis, FSKM. Okey. Siapa owner dia? Kenal owner dia? Nama apa? Boleh akses ke owner ke? Owner jarang ada dekat sini. Owner dia merata satu Malaysia. Kalau you dapat, if you can get hold of the owner, alhamdulillah. Kan? Kalau tak dapat, saya tak tahulah. Cuba. Unless you anak owner tu, okey lah. Kan? Owner dia nama Cik Zul. So, mungkinlah kat sini ada 2 orang Zul kan? Zulkifli, Zulkarnain. Cubalah dapat. Unless you saudara mara dia, boleh lah. Okay, so we have semuanya. Tapi macam saya kata, you need to get the entrepreneur. Bukan staff. Sebab kalau staff tak dapat info yang lengkap, nanti markah you pun tak berapa cantik lah. Kan? Tak berapa cantik lah. Alright. Okay. Masih lagi ada masa untuk you tukar sebelum minggu depan. Saya tak tukar akan cakap ni yang you nak proceed lah. Kan? Mat College Delima pula. Mat College Delima bawah siapa? Kosiswa punya? Bukan doktor. Bukan. Dia dekat lokasi tu kan. Okay. Kat situ lah. Lokasi tu. Okay. So you boleh dapat koperasi punya ahli lembaga pengarah ke? Ahli lembaga. Tak lah, maksud boleh dapatkan dia punya owner kedai tu lah maksudnya. Okay. You boleh. If you can get hold of the owner, then okay lah. Kan? Ni semua saya tahu ni semua. Mat College Delima semua tu. Sebab saya dulu dalam AJK Ruang Niaga UiTM. Okay, saya dulu di Masmed dan saya dalam AJK Ruang Niaga. So, kita kenal owner-owner yang kita bagi ruang niaga dalam universiti ni. Kan? Dekat DC siapa, dekat college siapa, engineering siapa, MESCOM siapa, FSKM, FSPU. So, kebanyakannya saya tahu dan saya pernah masuk dalam sesi-sesi temuduga dengan owner-owner ni lah. Okay, bagus. At least you dah mencuba kat situ, try untuk dapatkan a few company ataupun companies for your case study lah. Okay. Keep on. Tadi saya dah share dia punya apa tu the guidelines. You boleh tengok guidelines every week. You have to go through the guidelines tu and then cuba untuk
get hold of entrepreneurs, kan kerepek pisang ke salah. You dah boleh start dah sekarang ni. You dah boleh start, and then if the owner or if the entrepreneurs need the letters, you nak kena pergi ke fakulti minta surat kebenaran untuk hantar kepada usahawan tu untuk you kumpul maklumat lah. Kan? So I think itu saja. Tak susah pun, cuma nak access tu je lah. Kan? So if you follow, if you know if you have the networking, you know the people, it will be much more easier for you lah. Sebab tu saya kata, it is actually open. Not necessarily company yang berada di sekitar kita. If you know someone in your family yang buat business, boleh, tak ada masalah. Kawan pun okay, tak ada masalah. Kan, tapi you have to provide evidence lah. Jangan berlakon, oh ni kawan saya, dia buat business, tapi dia menipu. Tak boleh, because I need the evidence. I need the SSN punya borang ataupun SSN punya sijil dia, kan, alamat yang ada dekat SSM tu, nama yang ada dekat SSM. And you kena snap gambar tu lah, kan. Okay, so I think itu sajalah untuk hari ini. You can continue with your discussion on your selection of company. Kalau tak firm lagi, boleh bincang dengan kawan-kawan supaya you dapat yang betul-betul boleh you access. Kalau nak ubah-ubah lagi, masih boleh ubah lah. Okay. So I think that's about it untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa next week. Next week, rasanya kita boleh buat secara physical kot. Kan? Kelas, saya pun hari tu kelas rep dah bagi tahu tak boleh muat 47 orang. Saya pun tak sure kelas yang diberi tu boleh masuk ke tak boleh masuk. Tapi kita cubalah dulu. Dan kita cuba dulu tengok macam mana. Kalau tak selesa, sendat, padat, and then kita buat online ajalah. Okay, except for the presentation. Tapi kita pergi dulu minggu depan, kita tengok keadaan kelas macam mana. Okay, itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next week. Okay, terima kasih, Salam. sir. Thank you, Doktor. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir.